منك نتعلم. Good evening, sir. أنا أريد هذا. شو هذا؟ هذا شو هذا منه؟ Milk tea. شو هذا ملك تي؟ ملك تي. جيب أي شيء جيب. هذا شو هذا زين مني زين أنا أريد شو هذا؟ Milk tea. خلاص جيب أي شيء. Bigyan mo lang yung ano pinakamasarap. Sige, subukan mo na. Here. This milk tea good, huh? Do like this. Good. هذا good, ها? Good, Yes. yeah. Good. أكيد good, ها? Good. Very good, Ace. Gusto mo? Galing mo, ah. Bakit? Galing mo Milk talaga. tea expert ako. Parang nagkakalita. وين هذا؟ تعالي. Yes, sir. وين مانجر؟ Uy, manager daw. Wala si amo. مانجر وين؟ Tayo lang dalawa na dito. Ayun, no. Isa ko pa naisip ko. Naisip mo? Sir, wait! Wait, sir. Yun yung skumag. Nakinsi ka ba dyan? 5 lang. Okay na yun. My friend, I need you. We have problem. Can you help us? No problem. I'll give you 5 dirhams. Keep. Okay? Okay. Let's go. Sorry, sir. The manager is coming. السلام عليكم. السلام ورحمة الله صديقي. أقول لك يا أخي هذا يعطيني شو هذا يا أخي ترتيب هني موجود. English, please. شو انجلش يا أخي أنا أريد الحين أخلص هذا شو هذا موجود مني. What are you saying? يبي أرباب وين أرباب؟ أرباب يريد أرباب كبير وين؟ Here, come here. What you do? I don't know. This bloody is a mind blasting. You want arbab? Ano yan, Carl? Pili ba ka pa ba dyan? This one, I don't know. I don't want your money. No. Here, 50. I have new idea. But حبيبي ماله يقولوا لي وسجاره. Kami pula lakaw. Don't worry. Big arbab coming. وين أرباب؟ Coming. كيف الحال؟ السلام عليكم. شو الأخبار؟ الحمد لله. شو الأخبار؟ أنا راعي المحل هني سيت بيت. أوكي زين دقيقة. زين عندي سؤال يا ريال. ألو؟ Ano? Ginanta ka. Unya na lang hilik mo. Hugas ang plato. Ang karong bayhana. Sige na, bye-bye. Bisaya man din siya. Wala mo ko nasuko. Gusto lang kung may bawal si recipe ninyo ba? Kaya laki, manggod. Oo. Nagkasa mo din ka sa ako. Nagkasipo ko. Nagkasapo ko. Napugsuro yun. Lagi? Sa may yung na to. Ano? Tarong ba? Nagkatapo ka. Tara. Magkabasaya sila? Para mang may girlfriend Filipino. Ayoko na, sir. Napatawag ko si Thanos. Philippines a secret history. Manila is the capital city.